Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, u jednoj od prethodnih epizoda pokazivala sam vam rusku zakusku punjena jaja, deviled eggs. I to je izazvalo veliko interesovanje, moje djeca to obožavaju. Ali danas ja bih vama predložila da mi snimamo isto zakusku, ali od mariniranih jaja. Knjiga tvrdi da je to poreklom iz Kine. A zašto je to interesantno? Zato što možete danas da pripremite i da ostavite u frižideru i da poslužite poslije nekoliko mjeseci. Nekoliko mjeseci može da izdrže u frižideru. Ukusno, lagano i brzo, garantujem. I danas baš hoću da pokažem šta sve će biti potrebno za pripremu te zakuske, zato što brzo, lagano i ukusno. Odnosno da pogledate sami šta koliko treba. Ovo će nam trebati za samu zakusku. Jaja, luk crni, džumbir, bijeli luk i ljuta paprika. Ako volite baš ljuto, dodajte još malu papričicu. I ove sve sastojke što ste vidjeli, to je izračuna na 15 do 20 jaja koje možemo da smestimo u ovakvu teglu. Bijeli luk ćemo da sečemo na listiće, ali ne suviše sitno. Evo, otprilike ovako. Na iste listiće sjeći ćemo i džumbir. I ovdje jako lijepo pravilo. Po obimu količina bijelog luka i količina džumbira mora da bude ista. Ako volite pikantno, dodajte ljute paprike i ovako posjeckajte nju na kružiće. Ljutinu korigujte po svom ukusu. Prvi korak je da zapakujemo pripremljene sastojke u teglu. Sloj luk, paprika, džumbir, bijeli luk, jaja i sve to tako dalje. Sami i bez mene znate, dragi moje, da ponekad jaja od prepelice jako lijepo se ljušte, a ponekad ostaje ovakva rupica. Znate šta je interesantno? Za ovakvu zakusku apsolutno nije strašno da ostane takva rupica, jer bilance sprečava da rasol prodirne unutar jaja, a ovakva rupica dozvoljava. Znate kako će biti ukusno? I još jedan važni detalj, obratite vašu pažnju, ništa ja ne pritiskujem, a kako jaja i povrće legnu sami u teglu, tako neka i bude. Napakovali smo teglu. Biće jako ukusno zato što svaki sastojak daje svoj ukus i svoju aromu. Biće jako lijepo. Ostalo je samo da skuvamo rasol. Ajmo. Sad su jako bitne proporcije. 200 ml vode. Voda mora da bude filtrirana, nije obična gradska voda. Na 200 grama vode ide 100 grama sirćeta. 9% sirće. Znači, 1 mjera sirćeta, 2 mjere vode. Ide 1 ravna kašika soli, 1 supina kašika sa vrhom šećera, pa 20 zrnca bibira, mješavine bibira, 1, 2, 3 zubića karanfilića, i 1, 2, 3 lista lovora. Samo da provri. Raso je provreo, samo da zalijemo našu teglu. Gotovo, proces spremanja zakuske je gotov.
A sve što je ostalo, lovoru, flis, zrnce bibira, ja ću ipak to da stavim u teglu, da nam bude aromatičnije i ukusnije. I zalivamo tako do vrha, do kraja. Tako. Odlično. Naš posao za danas je obavljen. Sad ću ja da zatvorim teglicu i kad se ona bude prohladila, stavit ću nju u frižider. I znate šta, već poslije 24 sata stajanja u frižideru zakuska može da se jede, ali što duže stoji zakuska u frižideru, tim više se razvijaju ukusi i aroma. Odnosno, najbolje zakusku probajte poslije 7 do 10 dana. Dajte njoj vrijeme da odstoji u frižideru, bit će ukusnije. Normalno očekujem pitanje, a šta ja treba da dobijem na kraju? Mi kod kuće takav zakusku spremimo jako često. Tako da dok čekamo da se prohladi naša današnja tegla, već imam spremnu zakusku koja je odstajala 7 dana. Hoćemo da pogledamo? I eto naša marinirana jaja. Ima i luka, i paprike, i džumbira. A gdje su jaja? Evo sad ću. Evo naša jaja. Tako. Ajmo da probamo. Evo, uzet ću rukama. Sad ću da probam jaje. Jako je lijepo. Za zakusku to će biti odlično. I znate šta je interesantno? Ima pikantnost, ljutina, ima kiselkastu notu, ima slatkastu notu, dovoljno izbalansirano sa soli. Ja mislim ovo će biti predivno. I ovo je takvi ansambl ukusa nevjerovatno. I lijepo miriše.